po mga ka-everyone, for today's video nakita ninyo ng buhawi mga ka-everyone. So maunay hinungdan sa pagbaha sa syudad sa Valencia sa mga sikbit nga mga purok 13, purok 20, purok 6A. So nakita ninyo na diha ni hapak ang buhawi nga dako kayo, walay dili kusog ang ulan sa syudad pero sa mga bukid kusog ang ulan. Tapos ang Pulangi pod wala siya ni dako kay kanang wala dito ni agi ang tubig nga gikan sa barangay Tugaya nilahos dito sa Purok 20. So ang mga naapektuhan nga lugar mao ng Purok 20, Purok 20 Purok 13 o Purok 6. So daghan ang pamilya nga na wad-an og mga balay, kinabuhi ang nakalas. Hangtod karon wala pa jud nakit-an ang mga nangamising. Usa na dito ang 2 years old nga batang babae. Hangtod karon wala pa nakit-an og lakip unsab nga nawad-an og kinabuhi ang usa ka maestro nga si Sir Larry. Naanod kini siya sa adlaw sa pagbaha mga everyone. So kitang tanan mag-amping gyud ta bisan hinay ulan kinahanglan gyud tang magbakwit. Ingon sa mga residente normal na lang daw sila kay gabaha daw dito kada ulan, pero kadtong higayon wala pa isa ka minuto ang tubig ni saka na dayon. Daghan kay mga balay, usap pud sa balay sa akong classmate na was out tungod pud sa ulan nga grabe ka kusog ang baha. So kanang inyong mga nakita mao ng mga damages sa mga sakop sa syudad sa Valencia. Sang mga nagtabang, daghan kayong salamat. Ang Ginoo nalay magbalik sa inyo hang mga blessings. Thank you for watching.